السلام علیکم دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ناظرین، ہر دوسرے دن اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم باہر نکلتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانے سے جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ جس کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آنولے کے تیل میں ملائے اور سر پر لگائے، کچھ ہی دنوں میں نئے بال آنے لگیں گے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ لہسن کھانے سے دل کی بند نلیاں کھل جاتی ہیں۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی شکتی بہتر ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور مانسک تناؤ میں راحت ملتی ہے۔ کیلے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ بھورے رنگ کا پخانہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آئے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے لگے تو سمجھ لو نظر کمزور ہو رہی ہے۔ 3 چیزیں کھانے سے بدن کی طاقت بڑھتی ہے: چنا، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی ماترا بڑھ جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روز تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آپریشن کے زخم کے نشان ہٹانے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل گنگنا کرکے روز لگائیں۔ دانت میں تیز درد ہو تو لونگ پیس کر اس میں نیمبو کی کچھ بوندیں ملائیں اور درد والے دانت پر لگائیں۔ اگر چھینک زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ ہری مرچ جلدی خراب ہوتی ہے۔ اگر اسے سرکشت رکھنا ہے تو اس کی ڈنڈی نکال دیں۔ ایک شودھ کے انوسار جو لوگ روز جو کا پانی پیتے ہیں اس کی ہڈیوں کی مضبوطی 50% تک بڑھ جاتی ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے سردی زکام میں آرام ملتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت کی نشانی ہے۔ روزانہ ایک کھجور کھانے کی عادت بنا لیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور تن کو صحت مند رکھتا ہے۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے سوبھاؤ کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا اور اپنے پہناوے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن میں راحت ملتی ہے۔ زیادہ پانی پئیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصہ کم کرتا ہے اور کڑواہٹ دور کرتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور انسان کو کئی بیماریوں سے
बचाता है। सोने से पहले अदरक का छोटा टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। काम करते समय कभी खाना ना खाओ, हमेशा एक तय समय पर खाना खाओ। अगर समय निकल जाए तो खाना ना खाओ। अगर आप मेहनत वाला काम करते हो तो हल्का सा अतर ज़रूर लगाओ। गर्म पानी से नहाने से बाल कमज़ोर हो जाता है। पानी कम पीने से होंठ काले हो जाते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। बादाम की गिरी रोज़ाना खाली पेट खाने से कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है। मसूर की दाल ज़्यादा खाएं, यह पेट की बीमारियों से राहत देती है। ज़्यादा लस्सी पीने से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। पानी में इलायची उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता उन्हें रोज़ गन्ने का जूस पिलाएं। इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर पीने से दिमाग को ताकत मिलती है। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। सब्जियों का सालन ज़्यादा खाने से शरीर में खूबसूरती आती है। कच्चा टमाटर खाने से मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। अजवाइन की धुनी लेने से जवान बने रहते हैं। जो लोग रात को देर तक जागते हैं उन्हें पागलपन की बीमारी का खतरा रहता है। 2 साबुत काली मिर्च पानी के साथ लेने से शरीर का कोई भी खत्म हो जाता है। भुने हुए चने खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल घटता है। शरीर की कमजोरी दूर होती है। आयरन की कमी पूरी होती है और फाइबर व प्रोटीन भी बेहतर होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो खून साफ होगा, कैंसर जैसी बीमारियां दूर होगी, रूसी खारिश होगी और कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाएगी। अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या है तो यह घरेलू नुस्खा आजमाएं। सरसों का तेल हल्का गर्म करें और नाभि के चारों तरफ तथा कमर के नीचे लगाएं। दिन में 2 बार ऐसा करें। कहा जाता है कि अगर घर में चूहे निकलना बंद हो जाए तो यह गरीबी आने की निशानी होती है। नाजरीन, ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को कमज़ोर कर देता है। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से दिल सख्त हो जाता है। काली मिर्च खाने से गला ठीक हो जाता है। सोने से पहले अगर बाथरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे तुरंत तंदुरुस्त रहेंगे। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से पेट कमज़ोर हो जाता है। हैज़ के दिनों में ठंडा पानी इस्तेमाल करने से औरतों की शारीरिक ताकत कमज़ोर हो जाती है। बकरी का दूध पीने से बदन में खूबसूरती आती है। भेड़ का दूध सिर की रूखापन, डैंड्रफ को दूर करता है। डिप्रेशन में रहने वाले लोगों में हड्डियों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा मुस्कुराते रहना इंसान के शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। कहा जाता है कि जामुन के पेड़ के नीचे बैठने से ल्यूकोरिया की बीमारी नहीं होती। गीले बालों में कंघी करने से बाल समय से पहले कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। आग में नमक डालने की आदत से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अगर पेट के दाएं हिस्से में सूजन आ जाए तो समझ लो पेशाब में रुकावट आने वाली है। सांस लेने में दिक्कत हो तो सब्ज चाय पी लें। पैदल चलने के बाद अंजीर खाने से घुटने में ताकत आती है। जिस्म में थकावट हो तो रात रानी का फूल सूंघें, थकान दूर हो जाती है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी हो सकती है। थूक फेंकने से दिमाग कमज़ोर होता है। जिन लोगों को लगातार कब्ज की शिकायत रहती है वे सभी दवाइयाँ छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दें। कब्ज में जल्दी राहत मिलेगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केला खाएं। अगर दिल की धड़कन तेज हो तो खाली पेट प्याज और शहद मिलाकर खाएं। उल्टी गिनने से दिमाग तेज होता है। खाली पेट रोज दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज होती है। सरसों के पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाएं। सिर पर लगाने से गंजापन दूर हो जाता है। कच्चे बैगन खाने से बवासीर की बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को खून की कमी होती है वे बैगन का सालन ज़्यादा खाएं। खाने से पहले कोई भी एक फल जरूर खाएं। जिंदगी भर बदन में कमज़ोरी नहीं आएगी।
اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا۔